जवानी में इंसान बाप को शक की निगाह से देखता रहता है, जी बिल्कुल, जैसे बाप को हमारे तकलीफों और ज़रूरतों का एहसास ही नहीं। ये तो आप बहुत दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये नए दौर के तकाज़ों को नहीं समझता। कभी कभी हम अपने बाप का मुआवजना भी शुरू कर देते हैं। जी जी, इतनी मेहनत हमारे बाप ने की होती, कुछ बचत की होती, कुछ बनाया होता, तो आज हम भी फलां की तरह आलीशान गाड़ी में घूम रहे होते। बिल्कुल, कहाँ हो, कब आओगे, ज्यादा देर नहीं करना जैसे सवालात इंतहाई फजूल और फालतू से लगते हैं। सीटर तो पहना है, कुछ और भी पहन लो, बाहर ठंड बहुत है। दुरुस्त फरमाया आप। इंसान सोचता है कि ओल्ड फैशन की वजह से वालिद को बाहर की दुनिया का अंदाजा नहीं है। अक्सर औलादें अपने बाप को एक ही मयार पर परखती हैं। घर, गाड़ी, प्लाट, बैंक बैलेंस, कारोबार और अपनी नाकामियों को अपने बाप के खाते में डालकर खुद सुरखरू हो जाते हैं। हमारे पास भी कुछ होता तो अच्छे स्कूल में पढ़ते, कारोबार करते। बेशक उसमें कोई शक नहीं, औलाद के लिए आइडियल भी उनका बाप ही होता है। लेकिन कुछ बातें जवानी में समझ नहीं आती। दुरुस्त फरमाया आपने। यहाँ हम समझने की कोशिश ही नहीं करते। असल के हमारे सामने वक्त की जरूरत होती है। दुनिया से मुकाबले का भूत सवार होता है। जल्द से जल्द सब कुछ पाने की जुस्तजू में हम बहुत कुछ खो देते हैं, और जिसका एहसास हमें बहुत देर से होता है। बहुत सी औलादें वक्त की महरूमियों का पहला जिम्मेदार अपने बाप को करार देकर हर चीज से बड़ी इल्जमा हो जाती है। वक्त गुजर जाता है, अच्छा भी बुरा भी, और इतनी तेजी से गुजरता है कि इंसान पलक झपकते ही माजी की कहानियों को अपने इर्द गिर्द मंडलाते देखना शुरू कर देता है। जवानी, पढ़ाई, नौकरी, शादी, औलाद, फिर वही स्टेज, फिर वही किरदार जो निभाते हुए हर लम्हा अपने बाप का चेहरा आंखों के सामने आकर बाप की हर सोच, एहसास, फिक्र, परेशानी, शर्मिंदगी और अजियत को हम पर खोल के रख देता है। अफसोस की बात है। बाप की कभी कभी बिला वजह खामोशी, कभी पुराने दोस्तों में बेवजह कह के, अच्छे कपड़ों को नापसंद करके पुराने को फखर से पहनना, खानों में अपनी सादगी पे फखर। कभी कभी सर झुकाए अपने छोटे छोटे कामों में मगन होने की वजह, कभी बगैर वजह सरे शाम थकावट के बहाने बत्ती बुझा के लेट जाना, नजरें झुकाए इंतहाई मजबी से डूबकर कुरान पाक की तिलावत करना। समझ तो आना शुरू हो जाता है, लेकिन बहुत देर बाद, जब हम खुद रातों को जाग जाग कर दूसरे शहरों में गए, बच्चों पर आयतल कुर्सी के दारे फूंकते हैं। जब हम सर्दी में वजू करते हुए अचानक सोचते हैं, पूछ ही ले बेटा आपके यहाँ गर्म पानी आता है। जब कहर की गर्मी में रूम कूलर की खनक हवा बदन को छूती है, तो पहला एहसास जो दिल और दिमाग में हलचल सी मचाता है, वो कहीं औलाद गर्मी में तो नहीं बैठी। जवान औलाद के मुस्तकबिल, शादियों की फिक्र, हजार ताने वाने जोड़ता बाप थक हार कर अल्लाह और उसके पाक कलाम में पनाह ढूंढता है। तब याद आता है हमारा बाप भी एक एक हरफ, एक एक आयत पर रख रख कर बच्चों की सलामती, खुशी, बेहतर मुस्तकबिल की दुआएं करता होगा। जी बिल्कुल। हर नमाज के बाद उठे कप कपाते हाथ अपनी दुआओं को भूल जाते हों। हमारी तरह हमारा बाप भी एक एक बच्चे को नमनाक आंखों से अल्लाह की पनाह में देता होगा। ये तो आप बहुत दुरुस्त फरमा रहे हैं। सरे शाम कभी कभी कमरे की बत्ती बुझाकर उस फिक्र की आग में जलता होगा कि मैंने अपनी औलाद के लिए बहुत कम किया। अल्लाह पाक माफी दे। औलाद को बाप
ہمیشہ دیر سے یاد آتا ہے، اتنی دیر سے کہ ہم اسے چھونے، محسوس کرنے، اس کی ہر تلخی ازالہ کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک عجیب احساس ہے جو وقت کے بعد اپنی اصل شکل میں ہمیں بے چین ضرور کرتا ہے، بالکل، لیکن یہ حقیقتیں جن پر وقت پر عیان ہو جاتی ہیں وہی خوش قسمت اولادیں ہیں۔ اولاد ہوتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں باپ کا چھونا، پیار کرنا، دل سے لگانا یہ تو بچپن کی باتیں ہیں، باپ بن کر آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ پتہ نہیں باپ نے کتنی دفعہ دل ہی دل میں ہمیں چھاتی سے لگانے کو بازو کھولے ہوں گے، پیار کے لیے اس کے ہونٹ تڑپتے ہوں گے، اور ہماری بے بات جوانیوں نے اسے یہ موقع نہیں دیا ہوگا۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ ہم جیسے درمیانے طبقے کے سفید پوش لوگوں کی ہر خواہش، ہر دعا، ہر تمنا اولاد سے شروع ہو کر اولاد پہ ہی ختم ہو جاتی ہے، لیکن کم ہی باپ ہوں گے جو اپنی اولاد کو اپنی زندگی میں احساس دلا سکے ہوں گے۔ یہ ایک چھپا میٹھا میٹھا درد جو باپ اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ اولاد کے لیے بہت کچھ کر کے بھی کچھ نہ کر سکنے کی ایک خلش آخری وقت تک ایک باپ کو بے چین رکھتی ہے، اور یہ سب بہت شدت سے محسوس ہوتا ہے جب ہم باپ بنتے ہیں۔ اللہ پاک اس راستے پہ چلنے کی سب کو توفیق دے۔ بوڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں تو باپ کے دلوں کا حال قدرت جیسے کہ قدرت ہمارے دلوں میں منتقل کر دیتی ہے۔ اللہ پاک سب کو ہدایت دے۔ اولاد اگر باپ کے دل میں اپنے لیے محبت کو کھلی آنکھوں سے وقت پر دیکھ لے تو شاید اس سے یقین ہو جائے کہ دنیا میں باپ سے زیادہ اولاد کا کوئی دوست نہیں۔ دوستو، جیسے کہ آپ سب جانتے آج کل کا جو معاشرہ ہے اس میں نفسا نفسی چل رہی ہے، اور بڑا مہربانی اپنے ماں باپ کا احترام اور قدر کریں، کیونکہ یہ دعاؤں کے ذریعے اللہ پاک آپ کو دیتا ہے تو ان کے ذریعے دیتا ہے۔ بڑا مہربانی جتنا ہو سکے رسپیکٹ ٹو ماں باپ اس میسج کو آگے شیئر کریں، ذرا اپنے ماں باپ کے لیے سوچیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم دوستو، جیسے کہ آج جانتے ہیں میں ہوں طیبہ رانی۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میوزیشین عبدالعزیز چینل۔ اگر آپ تو میوزے سیکھنا ہے تو میوزیشین عبدالعزیز تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا مت بھولیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو ملتی ہے اور آپ جادو سیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ۔